7 po, shot puno, later. Okay. Ayan na. Number 22, palubog. 25, ang post ni 25. O ayan na. Number 15, or ID. Number 2, oh, Perla. Pag si Perla natin. Hindi, siyempre nakuluna. Luna. Talaga naman. Kung nag-gigigigil niya. Pag nag-gigigil niya. Okay. Pira number 22. O ayan, palubog. Ayun. Oh, ngayon, number 2. 25. Tinos. Oh, galing. Isa pa. Leia. Leia, kapangin mo. Ang liwaliwanag nun di mo kinuha. Oh. Huwag papakapatay mga kaibigan. Ang bagal ng pasok. Kunin nyo. Tinos na akong kukuha mo dito. O ayan, Leia ate. Oh, 25. Oh, nagkalaman. Magkapatid kayo tayo. Ay, close na. Sorry ah. Mukha kasi kayo. Okay. Number 50. Oh, what a nice. Oh. ID. Ano po? Ano po? Substitution na. Substitution. Ikaw, mag-sub ka. Substitution. Sige lang, tuloy lang. Okay. Number 8. Number 8. Pagkatapos, release bola. Okay, release. Release the ball, number 15. Okay, yan na. Save by ID. Save by. Okay. 8, Sem 8. Number 15 again. Substitution rep. In, number 8. Out, number 19. Okay. Ayun na. Serve number 15. Oh, ganda ng intention. Very nice. Okay? 8, 9, 8. Oh, sinusundo na ako mga kababayan ko. Okay, give me 10 minutes. Oh, number 2. Woo! Ayun na. Control control. Number 20. OIB. Ayun na. Ang galing. Paano ba yan? Naiiwan ko na kayo. Yung mga bataan ko ready. See you next time, okay? Okay. Good luck, players! Okay. Uy, ipasok nyo lang yung bola. Ipasok nyo. Okay lang yan. Ipasok nyo lang. Oh, ayun na. 29? Okay, ayun na. Oh. Hindi nyo ako madadaan sa pamewak-mewak. Yung katawan mo na yan, isang bulating ikaw ang kabibiyang ma. Madaan na lang ng akin, wala na. Oh. Okay. Naku, si Perla pala yun. Ayoko na. Oh, ito na yung mic. Goodbye, guys. Enjoy the game. Bye-bye. 2 beses na yan. Outside. Okay. Ipasok nyo lang. Sino magsusunod? Gitna. Alam ang bola. Mamatay na. Mamatay na ang bola. Ulitin na natin ang bola. Papalong ko ng bola. Pinalo. Good job. Salamat sa panonood ng bola. Ipasok nyo yung bola. Tama po yan. Panoorin lang po natin ang bola. All 12. Ang titira ay si Leia. Leia! Mas! Maganda Prito. yung pagkakaupo, Jules. Ganyan
Tatayin natin ang Uy, bola! Pinanood nyo! June. Ang ganda pa nung bigay niya eh. Pasensya na kayo na nagsasalita. Alter din. Good job, good job. Salamat. Kami lang ha. Tingin sa bola. Salamat sa Sab, sab, sab! substitution. Ipinasok si Sige. Catherine, inilabas si Carl. Akala niya ay Buhay, buhay. Okay lang yan, sige. baba ang kanyang tira. Sige lang. Titira si Jules. Salamat sa pagkagulat. Amang kayo, abang. Okay lang yan. Okay lang yan. Huwag na kayong magsisiyang. Okay lang yan. Oh, wala. Outside. Salamat po ako. Outside, anong in? Outside. Kitang-kita eh. Ano na? Uy, inside yun. Align ball. Tinira ni Jules. Tinatang. Pwede nang umuwi. Nakasunod na ng bola. Ayan na. May tao sa likod. Ivy. 16, pareho 16. Gising, Ivy. Ivy, gising. Tinira. Lamang tayo. Kayong nanood ng bola. Lamang tayo. Pasok lang, pasok. Pasok lang, lamang tayo. Finale. Nice. Nice team back. Cheers. Yeah! Kunin nyo. Nice. Time out daw eh. Back to the game. Pagkatapos ng timeout. Mag-mind kasi kayo para ano? Malay back. Oh, bola. Relax lang. Sabi na, wag panoorin ang bola. Wag niyong ano yun. Kunin. Okay na yun ang aso. Relax. Sige lang. Pesto. Okay lang. Up! Step in. Bola na. 20 na tayo ha. 20-19. Sayang. Sabi ko ipasok lang yung bola eh. Ayan na ba? Ayos na kayo ng mga laro.
Okay, last four. Marites, ikaw na magsalita. Napapagod na ako. Ayan na ang bola. Isa ka. Dalawa. Papasok na nga po. Good job, good job. Okay. Unire. Last one. Last one. Audience, atras po tayo. Mga audience, atras. Next game, men's. Score 24-20. Panuorin. 24-21. Masuk. Good job. Okay, score. 25. One zero. 1-0. Score pa. Bola po ng back. Substitution. Agree. Substitution. Agree. Masuk ka. Wala kayong mapante, para nasa taas ka lang. Ready! Malayo masyado. Puerto de la Bébora, Agree. Ready! Back!
Ayusin nyo, tapusin na ninyo. Huwag nyo nang paabutin ng 3 games. Isa pa. Ay, outside. It's 6-3 in the favor of Ugly. Shoot nyo lang. Sobrang lakas yun, ah. Sobrang lakas yun, sobrang lakas. Sobrang lakas yun, ah. Alalay na. Yun, tama lang. Yes, tama lang yung lakas, eksakto lang. Eksakto lang yung lakas. Labang na kurba. Bola ng Ugly. 7-9. Substitution Ugly. Labas number 8. Pasok. Pasok. Back substitution. Substitution back. Okay. Okay na po. Ready. Hindi lumusot. 8-9. In the favor of back. Outside. Mine. Area. Lose the ball. All 9. Kulang, kulang, kulang. 10-9. Lamang po ng isa ang Ugly. Nag-half. Ready? Yun, buti kinuha. Ay. Wala na po. Wala na pa. Open. Ano? Magmerienda ka muna, ha? Magmerienda ka. Outside. Masipag si Ma'am Jenny. All 11. All Sayang. 11 in the favor of Ugly. Hop, hop. Papakan mo yan. Outside. All 12. Bola porta. Muntik na, itaas mo pa. 20-12.
Konting taas pa. Ay. 14-12 in the favor of Black. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Next game ends. Time out po ang Agwe. Saan ka pumunta? Pesto, pesto. Konti na lang, konti na lang. Pasok mo lang. Yon. Konti. Wala akong pera, hindi sa akin yan. Okay na. Tama lang yung lakasan mo lang. Okay lang yan, okay lang yan. Yun. Konti na lang, 6 na lang yan. 6 na lang. Okay. Outside. Nice. Good job, guys. Apat na lang. Apat na lang, apat. Okay. 3 na lang. Medyo umiba na. Sub konti. Adjust konti. Yan, yan, yan. Yan, tama yan. Good. Next game. Next game, boys. Yeah. Nice serve. Good. Outside. Score 15-22 in favor of Black. 3 na lang yan, ha? On the service, yes please. Nice serve.
Dalawa na lang, ipasok nyo lang. Ipasok nyo lang, dalawa na lang. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang, selfie na. Pasok mo lang yan, selfie na. Ayan. Tira. 15. Good. Saka. Yan! Okay. Yan! Yan. Lusot nyo lang. Uy! Sana hindi umabot yung serve para ano, tapos na. Sana hindi umabot. Good service. Skip. Oh. Oh, 30. Pesto, pesto! Okay, tapos na. Winner back! Good job! Congratulations. Okay.